अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असीं पढ़ूं था हाणे सूरत यूनिस इंशा अल्लाह। सूरत यूनिस में 109 आयतूं आहिनि। इहे अनफाल ऐं तौबह खां पोइ अचे थी। हिन में यूनिस अलैहिस्सलाम जे क़रिया यानी नैनवा यानी मूसल जो ज़िक्र आहे त कीअं अलाह ताला उन ते अज़ाब न मोकिलियो, अज़ाब मोकिले खणी वरितो कहिड़े आख़िरी वक़्त ते जो इस्तिग़फ़ार कयऊं, बख़्शिश घुरियऊं नबी यूनिस जी क़ौम। पर हुनजी हिकिड़ी जुमिलो हिकिड़ी आहे। ॿियो कुझु थोरो अहवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी क़ौम जो आहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम जो आहे। बाक़ी ॿियो सॼो अहवाल आहे त ज़न कंजेक्चर सहर जादू उन कहिड़े नमूने सां बातिल आहिनि, भई हक़ जेको आहे सो सच आहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف اللهم صل على سيدنا محمد ثم جعلناكم يا محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناكم تव्हांखे ख़लीफ़ो कयां मके जे क़ुरैशियुनि खे उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون त असीं ॾिसूं त जीअं कीअं था तव्हीं अमल करियो कहिड़ा अमल था करियो कहिड़ियूं फाड़ा था मारियो कहिड़ा ॻाल्हियूं था करियो चङायूं कहिड़ियूं मठायूं कहिड़ियूं बुरायूं कहिड़ियूं पुछड़ायूं धरती ते करियो था ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم हुननि क़ौमुनि खां पोइ لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم जी अल्लाह न चाहे हा त आउं तव्हां ते पढ़ाई कोन हा قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي 40 साल तव्हां सां गॾु मूं गुज़ारिया आहिनि
अमानत हिसाब सां, सादिक सिदक जे हिसाब सां, सच जे हिसाब सां कॾहिं कूड़ न ॻाल्हायुमि। قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلكم أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لات منات عزى ऐं हुबल ऐं फलाणा फलाणा असाफ़ ऐं नाइला असांखे शफ़ा कंदा, ईअं त चवनि काफ़र। ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون जेको मकर कयो था उहे रखनि था किरामन कातिबीन إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك كشتي بيري وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق बग़ावत कंदा धरती ते जिन बचायूं था उनखे या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम तव्हांजी बग़ावत तव्हांजे पाण ते आहे या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयाति दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل
مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى الدار السلام والله يدعو إلى الدار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها बुछड़ाई जो बदिलो ओतिरो ई जेतिरो बुछड़ाई कयूं चङाई जो बदिलो ॾहोणो वीहोणो सौणो टेसौणो हज़ारों लखों वलदीन कसबु सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा वतरहक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिमिन कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल مظلما فترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون हमेशा रहंदा जहन्नम में ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم सबको पंहिंजी जाइ ते बीहे काफ़र जी जाइ ते मोमिन जी जाइ ते يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا जिन शिरक कयो आहे उनखे चवंदासूं मकानकुम पंहिंजी जाइ ते बीहो अंतुम व शुरकाकुम तईं बि ऐं जिन सां शरीक कंदा उहे बि तव्हां सां गॾु बीहनि ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم 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 إن كنا عن عبادتكم لغافلين बुत चवंदा आहिनि की जिन जी पूॼा कंदा असांखे त ख़बर ई कोन्हे त तव्हां असांखे पूॼो पिया هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم केरु थो रिस्क ॾिए तव्हांखे आसमान मां ऐं ज़मीन मां قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون पोइ छा लाइ तक़वा नथा अख़्तियार करियो فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا नथा हलनि सवाइ पंहिंजे कंजक्चर जे पंहिंजे ज़न जे पंहिंजे ख़्याल पंहिंजे वहम पंहिंजे ख़्याल ते सदन ते ज़न ते पंहिंजे कंजक्चर ते पंहिंजो ख़्यालु وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى ही ठहियलु कोन्हे जुड़ियलु कोन्हे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठाहियो कोन्हे कूड़ो क़ुर ई हक़ आहे وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه जेको तौरात इंजील तव्हांखे अॻु में मौजूदु आहे उनजी तस्दीक़ करे थो हीउ क़ुर وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين इन में को शक कोन्हे ते रब्बुल आलमीन वटि आहे وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين हम यक़ूलून अफ़्तरा छा चवंदा त हीउ ठाहियो जोड़ियो आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम यक़ूलून अफ़्तरा कुल फ़ातू बिसूरतिन मिस्लिह कि हिकिड़ी सूरत अहिड़ी ठाहे आणियो त भला हिकिड़ी सूरत अहिड़ी जहिड़ी क़ुर में 114 सूरतूं आहिनि वञा हिकिड़ी का बि सूरत रुॻो इना आतैना कल कौसर ई ठाहे उन जहिड़ो ई ठाहे ॾेखारियो हम यक़ूलून अफ़्तरा कुल फ़ातू बिसूरतिन मिस्लिह वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह जंहिंखे वणे तंहिंखे सॼो जिन्हनि खे इंसाननि खे जेके बि तव्हांजी पुठि भराई कनि मदद कनि तव्हांजी ठाहिण में न ठाहे सघंदव हम यक़ूलून अफ़्तरा कुल फ़ातू बिसूरतिन मिस्लिह वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन जे सचा आहियो त ठाहे ॾेखारियो बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मी पर हिनखे कूड़ो चयाऊं हिन क़ुर खे जंहिंजो इल्मु हिन खे अञा सम्झ में न आयो आहे बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मी जेको हिन में इल्मु आहिनि उहे उनजो अहातो अञा करे न सघिया आहिनि यानी 1400-1500 साल थी विया आहिनि हलिया हिन ॻाल्हि खे उन्हनि सालनि में जॾहिं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण हो तॾहिं बि कोन करे सघिया अञा ताईं कोन करे सघिया आहिनि बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलू अञा तावील हुनजी न आई आहे अञा माना हुनखे सम्झ में न आई आहे
1400 साल थी विया आहिनि हलिया, केतिरियूं मानाऊं आहिनि हिन ई सूरत में ॿुधाईंदो त कीअं सॼी दुनिया खे ख़बर कोन हुई त फ़िरौन खे बचायो अलाह ताला, पर हिन सूरत में ॿुधायो त अलाह ताला आउं बचाईंदुसि जो बदन। بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله अञा उनजी तवील पहुती न आहे, उनजी माना उनखे सम्झ आई न आहे। كذلك كذب الذين من قبلهم, इन खां अॻियां जेके उहे बि ईअं कूड़ो कंदा हुआ पैगंबरनि खे। كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, पोइ ॾिस त कहिड़ी आक़िबत कई, पछाड़ी कईसूं असां ज़ालिमनि जी, कहिड़ी पुॼाणी कईसूं ज़ालिमनि जी, कहिड़ी आक़िबत कईसूं, कहिड़ा हिसाब थिया नूह क़ौम सां, आद जे समूद जे, कहिड़ा कयासीं फ़िरौन जे क़ौम सां। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به, के आहिनि जेके मञीनि था, के आहिनि जेके नथा मञीनि। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين, अलाह वधीक ॼाणे थो जेके फ़साद करण वारा आहिनि, अलाह ताला हुनखे ॼाणे थो। हिन ज़माने में बि, असांजे ज़माने में बि, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में जेके फ़सादी हुआ हुनखे अलाह ताला ॼाणंदो। وإن كذبوك, जेकॾहिं तोखे कूड़ो था कनि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेकॾहिं तोखे कूड़ो था कनि त तोखां अॻु में ॿियनि खे बि कूड़ो करे चुका। وإن كذبوك فقل لي عملي, त मुंहिंजो अमल मूंसां, فقل لي